Parce que Dieu l'a changé. L'homme est allé loin de Dieu avec le péché. Mais Dieu est resurrected holy. You are no longer condemned. You are no longer condemned. Because Jesus is resurrected. You are no longer condemned. Because Jesus is resurrected. Which is why we bless you, Lord Jesus. We bless you, Lord Jesus. Oh, you are perfect, oh God. You are perfect, oh God. A God with no flaws. A God with no flaws, oh God, Yahweh. You can do no wrong, oh Father. You can do no wrong, oh Father, God, Yahweh, Papa. Who is like you? Who is like you, oh God? Who is like you, oh Lord Jesus? Who is like you, God of glory? Who is like you, God of power? Oh God, in the name of Jesus. In the name of Jesus, the one, oh God, oh Yahweh, who speaks the word, oh God, and it comes to pass, oh Lord Jesus Christ. Oh Yahweh, you hold life in your hands, oh God. You hold life in your hands, oh God. Oh Yahweh, who am I, oh God? Who am I, oh God, Yahweh, Papa, to be able to come before you? Who am I, oh God, to be able to speak on your behalf, oh God? Who am I, oh Lord? Who am I, oh God, Yahweh, to be able, oh God, Lord, to experience, Lord, to encounter, oh God, your goodness, oh Father, your favor, oh God, your perfection, oh God, your love, oh God, oh Yahweh, Yahweh, I bless you, Jesus, I bless you, Jesus Christ, Yahweh, my deliverer, oh God, my deliverer is you, God, my deliverer is you, Jesus, thank you for my deliverance, thank you for my deliverance, oh God, oh Yahweh, I bless you, Yahweh Sabaoth, oh God, Yahweh Sabaoth, oh God, Yahweh the Lord of hosts, oh God, the one who goes before me, oh God, Yahweh it is you, Yahweh it is you, oh God, Yahweh in the name of Jesus Christ of Nazareth, oh Yahweh, Papa, receive it, oh God, receive it, Jesus, receive it, Jesus, oh I bless you, Jesus Christ, oh Father, for you deserve it, God, you deserve it, oh God, Yahweh in the name of Jesus, Yahweh in the name of Jesus, oh God, oh God, oh God, we bless you, Jesus, we bless you, oh Jesus, oh God, thank you for the victory, thank you for the sign of victory, Jesus, in Jesus' mighty name, we bless you, Jesus Christ of glory, oh Yahweh, Papa, you deserve it, Jesus Christ, oh thank you, Jesus Christ of Nazareth, oh Yahweh, 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 who is, oh God, worthy, oh God, worthy you are, beautiful you are, powerful you are, gracious you are, mighty you are, righteous you are, blessed you are, righteous you are, oh God, it is what you are, oh God, the God who can do no wrong, oh Father, who is perfect in all his ways, oh God, it is you, the King of Kings, Jesus, mighty name, thank you, Jesus, oh Yahweh, you are all that matters, oh Jesus Christ, you are all that matters, oh Lord Jesus Christ, we put all things aside, oh Father, we put all things aside, oh God, Yahweh Baba, you are all that matters, Lord, Yahweh Baba, you are the only thing that matters, oh God, Yahweh, for without you we are nothing, oh Jesus, we, oh Yahweh Papa, surrender, oh Lord, to you, Lord Jesus, to you, oh Adonai, to you, the God Almighty, oh Yahweh, you deserve it, the light of this world, oh God, the light of this world, oh God, that dwells within us, oh Lord Jesus, oh Yahweh, in Jesus' name, thank you, Jesus, oh I bless you, Jesus, Yahweh, you are all that matters. 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 Oh God, in the name of Jesus. In the name of Jesus, your love is all that matters, oh God. Your presence is all that matters, oh God. Your righteousness is all that matters, oh God. Your glory is all that matters, oh God. Your grace is all that matters, oh God. Yahweh, it is you, oh God. Your perfection is all that matters, oh God. Oh Yahweh, your kingdom is all that matters, oh Father. Your Son is all that matters, oh God. Your Spirit is all that matters, oh God.
Yahweh, nothing else matters, oh God. Nothing else matters, oh Yahweh. Take the world away from me, oh God, but leave me with your presence, oh God. Leave me with your presence, oh God. Leave me with your righteousness, oh God. Leave me with you, oh Jesus. Leave me with you, oh Jesus. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, Yahweh. My heart, oh God, my heart, oh Father. Oh Yahweh, Papa. Oh Yahweh, Papa is, oh Yahweh is shaped, oh Father. Yahweh, Papa, to be formed and filled with your love, oh God. Yahweh, I receive, oh God. I receive, oh God. Yahweh, Papa. Oh Yahweh, your presence. Oh Yahweh, the name of Jesus. You are all that matters, oh God. You are all that matters, oh God. Oh Yahweh, your word is all that matters, oh Father. What you speak is all that matters, oh God. Your promises are all that matter, oh God. Yahweh, not what this world says of me, oh Father, but what you say of me, oh God. And you say that I am wonderfully, oh Father, and fearfully, oh God. Yahweh made, oh Adonai. It is you that matters, oh God. It is you, oh Father. It is you, Jesus. It is you, Jesus, oh God, that matters, oh Father. Oh Yahweh, the name of Jesus. Your greatness is all that matters, oh God. Your power is all that matters, oh God. Your dominion is all that matters, oh God. The heavens is all that matters, oh Father. Oh Yahweh, it is you. It is you, oh God. Yahweh, 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 you are all that matters, oh God. Oh, Jesus. We bless you, Jesus. You are all that matters. Emmanuel, you are all that matters. Oh, Jehovah Jireh, you are all that matters. You are all that matters. You are all that matters. Oh God, the God who goes before us. You are all that matters, oh God. The God that walks, oh Father God, with us in the valley of the shadow of death, oh God. You are all that matters, oh God. The God, oh Father God, who shines, oh Father God, in the midst of darkness, and darkness does not comprehend it. You are the one that matters, oh God. The God that speaks and says, have I not commanded you, oh Father, to be of good courage, oh Yahweh, and of strength, oh Father, and that you are always alongside us, oh Yahweh, Papa. It is you that matters. It is you that matters. It is you that matters. The God who says, oh Yahweh, that your word cannot, oh Yahweh, Papa, return back to you void, without it be accomplished, oh Father, for the reach and will we set out for, oh God. Yahweh, it is you that matters. That is the God that matters. That is the God that matters. Jesus, you are all that matters. Jesus, you are all that matters. Yeshua, you are all that matters. Oh Yeshua, you are all that matters. Oh Holy Spirit, you are all that matters. You are all that matters. Nothing else, oh God. Nothing else, oh God, but your presence. Nothing else, oh God, but your presence. Oh Yahweh, 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 Yahweh. It is you, Yahweh. It is you, Yahweh, Papa. Oh Yahweh, put everything to the side, oh God. Leave me your presence. Leave me your presence. Leave me your presence. Leave me your presence. Leave me your presence, oh God. Oh Yahweh, take everything, oh Father. Take everything, oh Father. But do not take your Holy Spirit. Do not take your Holy Spirit. You are all that matters, God. You are all that matters, oh God. Yahweh, it is more than just a declaration, oh God, but it is a reality, oh Father. It is a reality, oh Father. You are all that matters, oh God. Yahweh, we are nothing, oh Father God, without you, Father, for you are all that matters, oh God. Oh Yahweh, Yahweh, the one, oh God, who created the heavens and earth. You are all that matters, oh God. Oh Yahweh, the name of Jesus, the name of Jesus, your mercy, oh God, the merciful God that we serve. You are all that matters, oh God. Yahweh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus Christ. Oh Yahweh, oh we bless you, we bless you, we glorify you, we exalt you, we uplift you, oh God. Oh Yahweh, 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 we bless you. Emmanuel, 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 for you are always with us, oh God. You are here in this moment, oh God. You're omnipresent, you're omnipresent, you're omnipresent. It's what we invoke, oh God. We thank you for you are here, oh God. You are present, oh God. And we are present in your presence, oh Father. Oh Yahweh, thank you, Jesus. In Jesus' mighty name.
I don't know if you begin to see things in the spirit. Dieu est là au milieu de nous. God is here in our midst. Depuis le début de culte, Since the beginning of the service, il était là. He was there. He was Il here. continue toujours d'être là. And He continues to be here. Sa présence est fortement ici. His presence is very strong here. Il suffit d'être branché. And it requires for you to be connected. Il suffit d'être connecté. It requires for you to be connected. Il va aussi te toucher. He will touch you. Merci tendre Père Jésus. Merci pour ton amour immense. Nous te bénissons Dieu We bless you, God, parce que tu es là. because you are here. Nous t'accueillons, cher We Saint-Esprit. welcome you, Jesus, Holy Spirit. Nous t'accueillons, cher Saint-Esprit. We welcome you, Holy Spirit. Nous t'accueillons, cher Saint-Esprit. We welcome you, Holy Spirit. Nous t'accueillons, cher Saint-Esprit. We welcome you, dear Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Thank you, Holy Spirit. Acclamez pour Jésus. Clap for Jesus. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer? Can you clap your hands? Que Dieu te bénisse. God bless you. Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles rapidement dans le livre de Juges. Let's open our Bible quickly in the book of Judges. Juges 11. Judges chapter 11. Je commence au premier verset. I begin at the first verse Jusqu'au 10e verset. till the 10th verse. Jephthé les Galadites était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfantant des fils qui devenaient grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es le fils d'une autre femme. Dans d'autres versions qui dit tu es le fils d'une femme prostituée. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans les pays des Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et il faisait avec lui des exécutions. Et dans d'autres versions qui dit il faisait les coups des mains. Et quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre en Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre en Israël, les anciens des Galates allèrent chercher Jephthé au pays des Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Ammon. Et Jephthé répondit aux anciens des Galates: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens des Galates dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants des Galates. Et Jephthé répondit aux anciens des Galates: si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens des Galates dirent à Jephthé: que l'Éternel nous attend et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. La parole du Seigneur. The word of God. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Can Dieu? you clap for the word of God? Alléluia. Amen. Amen, amen. Notre thème de ce soir, So our theme for tonight, je vais parler sur les combats de la destinée. I'm going to talk about the battle of destiny. Alléluia. Amen. Les combats de la destinée. The battle of destiny. Les combats, c'est quoi? What is battle? Les combats, c'est de faire se battre So a battle is fighting avec force with strength contre un adversaire against an adversary ou un ennemi. or an enemy. Alors, lorsqu'on combat, When we're fighting, c'est pour un seul but. it's for one Et goal. le but, c'est de rapporter la victoire. And the goal is to bring back victory. Alléluia. Amen. Dans le combat, In the quand battlefield, je combats avec mon adversaire when I'm fighting against my et je combats avec opposing
un but. I'm fighting with the Je goal, combats avec l'objectif with the de objective remporter la victoire. to bring Parce que victory. si je ne remporte pas la victoire, If I don't bring c'est victory, mon adversaire it is my ou c'est adversary mon ennemi or my enemy qui le remportera. who will bring Mais victory. comme j'ai besoin de ça, Since I need je it, dois combattre I need to fight avec ma force, with my strength, avec toute mon énergie with all my energy pour remporter la victoire. to bring victory. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le destiné, And destiny, c'est le plan de Dieu. it is the plan of God. C'est le plan que Dieu prépare pour chacun d'entre nous. The plan that God has prepared for each one Dans of le us. livre de Jérémie 29, verset 11, In the book of Jeremiah, il dit, chapter 1, verse je 11, connais les projets que j'ai. he said, I know the plans C'est that I les have for projets de you. bonheur et non de malheur. It's the plan of hope and not to harm Or, you. la destinée, Or destiny, c'est quelque chose que Dieu lui-même prépare. it is something that God himself Et la prepares. destinée aussi, c'est un mystère. It's also a mystery. On ne voit pas la We destinée, don't see destiny, mais on arrive à la destinée. but we arrive to our Nous destiny. croirons à la destinée. We believe in the Et nous destiny. croirons à Dieu qui And donne we la believe destinée. in God who gives the Et nous destiny. accrochons à la parole de la destinée. And we approach Et ourselves to the nous word of marchons destiny. vers la parole And we walk towards qui the word accomplit la destinée. that accomplish the destiny. Or, dans la destinée, Or in destiny, il y a la bénédiction de Dieu qui se there's cache. the blessing of God that is Dans la hidden. destinée, In destiny, il y a toutes les choses de bonheur there's everything of good qui se cachent dans la that destinée. is hidden in Et destiny. maintenant, le diable voit la destinée. Now the enemy sees the Quand le destiny. diable voit la destinée, When the enemy sees et il it, vient nous combattre he comes to fight us, pour nous arracher to bring us ce que back, Dieu nous a donné. to take what God has given us. Alléluia. Amen. Nous vivons dans un terrain où nous vivons avec notre ennemi. We live in a land where we live with our enemy. Nous devons nous combattre We must fight pour avoir notre destinée. to have our destiny. Nous devons nous combattre We must fight pour avoir la promesse de to Dieu. have the promise of Dieu God. peut te donner la promesse. God can give you the Dieu peut promise. te donner la promesse de Dieu. God can give you the Mais promise of quand God. le diable comprendra When the enemy will que tu as understand la chose de Dieu, that you have a thing of le God, diable va chercher he will seek de te faire débarrasser to take you away de la from promesse de Dieu. the promise of Comment God. est-ce que cela ça doit faire? And how will it come to Pour que pass? le diable t'attaque, So that the enemy may le attack diable you. commencera à t'attaquer He will attack you first à la prière. through prayer. Quand tu vas constater When you que take ta vie notice de prière, that your life ça of prayer commence à diminuer. begins to go C'est en ce down, moment-là in that que le time, diable a commencé son the travail. enemy began his work. La prière nous donne la force. Prayer gave us power. La prière nous donne la force. Prayer gave us power. Chaque chrétien Every qui Christian prend son temps de prier, who takes their time to il a la pray, force they spirituelle. have spiritual strength. Alléluia. Amen. Mais lorsque le diable veut t'attaquer, When the enemy wants to la attack première you, des choses, the first thing il va commencer d'abord he will begin to do, de t'éloigner, it is to take you de away te donner la from, fatigue, to give you de te donner le laziness, sommeil, to give you de sleep, ne plus avoir la force de prier. to not have the strength Et to quand tu pray. deviendras faible, And when you will become tu weak n'as plus la force de and prier, you have no et strength le to diable pray, maintenant vient. the enemy will now come. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. The Bible tells us this. Il y avait un homme de Galate. There was a man of Galilee. Cet homme, il était aussi marié. He was also married. Il avait aussi sa femme. He also had his Mais wife. sa femme ne mettait pas au monde. But his wife was not giving Mais birth. qu'est-ce que cet homme a fait? What did this man do? Cet homme avait beaucoup d'argent. He had a lot of money. Et cet homme est allé chercher une femme prostituée. He went to seek a Pour faire un enfant. prostitute to make a child. Et la Bible dit ceci. And the Bible Et la says femme prostituée that the prostitute a donné wife naissance à un fils. gave birth to a Et son il lui a donné le nom de Jephthé. and gave a name of Jephthah. Et Galate a pris le fils Jephthé, And the man took the son, l'amena chez lui à la maison. brought him back to his Et house. après quelques temps, And after a few Dieu se months, souvient de la femme de ce monsieur Galate. the Lord remembered the woman Et of Dieu lui donna God. des enfants. And the Lord gave him Et gave les her années children. plus tard, And after many years, je crois maintenant I believe que now, même cette femme prostituée, even that prostitute elle aussi woman, était décédée. she was also deceased. Même le monsieur Galate aussi, Even the mister, il était aussi he was décédé. also dead. Et Jephthé était resté seul avec ses frères. And Jephthah was by himself with his Après quelques siblings. temps, And a few Le months, frère de Jephthé chasse Jephthé. his brother chased him out. Et il dit, And they tell him, tu n'as pas droit you have no right d'hériter notre héritage. to participate in our C'est heritage. l'héritage de notre père. It is of our Mais fathers. toi, tu es le fils. But you are a son.
d'une autre femme. of another woman. Toi, tu es le fils You are a son d'une femme of a prostituée. prostitute woman. Donc tu es illégal. But so you're Tu ne illegal. peux pas hériter avec nous. You cannot take the Nous heritage avons with us. l'argent. We have money. Nous avons des maisons. We have houses. L'héritage que notre père a The laissé. inheritance that Mais our father toi, left. Jephthé, But you, Jephthah, tu n'as pas droit you don't have the right d'hériter cet héritage. to take Ni de part rester of dans this cette heritage maison. or stay in this Et house. tu dois quitter cette You maison. must leave this Aller house chercher où tu peux aller. to seek Mais tu ne somewhere else to resteras stay. plus ici. But you will not stay here. Jephthé n'avait personne. Jephthah had no one. Jephthé avait seulement sa He mère. only had his, Mais sa mère his aussi était mother. décédée. But the woman also Il pouvait died. aussi s'appuyer avec son père. He could also go Mais son towards his père aussi father. n'était plus. But his father Il était also resté died. seul avec ses frères. He was by himself Et and les his frères aussi brother. l'ont chassé. And his brother Il est rejected resté him. seul. And he was by La Bible me himself. dit ceci. The Bible tells me Jephthé this. se dirigea And Jephthah went au pays des Tob. to Et dans les country pays of des Tob. Tob, And in that country, les gens de rien people had s'est nothing. rassemblés auprès de Jephthé. They came before him. Les gens de rien. People of nothing. Les gens de rien. People of Les gens nothing. qui n'avaient rien. People who had Les gens qui nothing. ne travaillaient pas. People who did not Les gens work. qui n'avaient pas de famille. People who had no Je family. crois bien même I believe que even ces gens-là that those n'avaient people même pas l'endroit pour they did not dormir. even have a place Mais to ces stay. gens-là, But those ils people, ont accueilli Jephthé. they welcomed Ils ont him. gardé They Jephthé. kept him. Qu'est-ce que les gens ont dit? What do people say? Nous avons besoin de toi. We need you. Soyez notre chef. Be our chief. Jephthé est chassé par ses frères. He was rejected by Mais his les brothers. gens de rien, But people of ils ont nothing, accepté Jephthé. they accepted Ils him. ont établi Jephthé They established comme him leur chef. as their leader. Mais Jephthé qui n'a aussi rien. He also had nothing. Et les gens de rien aussi se And rassemblent people auprès de of lui. nothing came Et together ils with cherchaient him. à manger. And they sought Ils what ne to trouvaient eat. pas. They could not Et ils ont find. commencé à faire les travaux de And main. they began to Ils ont work with commencé their à faire hands. les coups de main. And they began to work Pour with their trouver quelque hands chose à to manger. find something to eat. Pourquoi les frères de Jephthé? Why the brothers Ils ont of chassé Jephthah, Jephthé. they chased him out. Pourquoi les frères de Jephthé? Why his brothers, Ils ont privé Jephthé de l'héritage. that deprived him from the C'est à inheritance. It is cause because de la source. of the La source. source de Jephthé. The source of C'est ça Jephthah son combat. was his battle. Où il était sorti? Where did you come from? D'une femme prostituée. Of a prostitute woman. Alléluia. Amen. Où il était sorti? Where did he come from? D'une femme prostituée. Of a prostitute woman. Or, à ce temps-là, Or in that time, toute femme every woman qui fait la prostitution, that was doing il prostitution, est une femme essuyée. it is a woman that is Il est chased une out. femme écartée. A woman that is On ne peut jamais mettre chased away. attention à cette femme. They can never pay attention to that Et type ce of que je ne woman. comprends pas, And what I don't la femme understand, qui est déjà prostituée, the woman that's already a et prostitute, comment M. Galal peut encore aller la trouver? how can that man went to find her? Ça, c'est ma question que je me pose à That chaque is the moment. question I was asking myself. Galal, tu es marié. You're a married Pourquoi man. as-tu trouvé une femme Why did you prostituée? went to seek a Pour prostitute faire des woman enfants. to make a child Ça, with? ce n'est pas mon message. That's not my Je message. voulais dire à quelqu'un, I wanted to tell le someone combat de Jephthé, the battle of c'est son Jephthah. origine. It is from his Où origin, il est sorti. where he came Je from. voulais dire à I quelqu'un, wanted to tell notre someone origine our origin nous crée aussi des combats. also creates Où nous battles. sommes sortis, Where we came out of, où tu es sorti, where you came out of, peut te créer aussi des ennuis. can also create battles Cette for femme, you. elle était That prostituée. woman, she was a prostitute. C'est à cause de sa prostitution. Because of her prostitution, Et les frères de Jephthé, and the brothers of ils ont Jephthah, chassé Jephthé. they chased him out. Ils ont dit, They told tu him, n'as pas droit you have no right d'hériter avec nous. to participate À in our cause de heritage l'origine de because Jephthé. of your origin. D'où tu es sorti. Where you came out Nous of, sommes sortis we came out d'une famille of a family qui a beaucoup de la that sorcellerie. has many Nous sommes witchcraft. sortis We came out of d'une famille a family qui a beaucoup de pratiques. that has a lot of practices Pratiques magiques. of Pratique de magic. la sorcellerie. Of witchcraft. Nous sommes sortis We came out d'une of famille a family qui sont maudits. that is Il y a eu cursed. des paroles There's a de word la malédiction of curses qui étaient sorties. that came out. Si nous retrouvons If we are à found cet état, in this c'est country à cause it is de because la famille où nous sommes sortis. of the family that we Qu'est-ce came que from. nos arrière-parents What did our ils ont forefathers fait did à notre vie? to our lives? Qu'est-ce que nos parents What did our ont parents fait did dans notre vie? in our lives? Et voilà les conséquences
conséquence And aujourd'hui. this is the consequence Nous today. sommes nulle part We are nowhere. dans la spiritualité. Spirituality. Notre vie est bloquée Our life is parce que blocked. nos arrière-parents, Because our forefathers, ils ont fait des alliances, they did covenants. ils ont signé des impacts They signed a pour compact détruire l'ère des to générations, destroy a whole pour generation, sacrifier leur to destinée. sacrifice a whole destiny. Nous sommes une We génération are a qui generation était déjà sacrifiée. that was already 4 sacrificed. générations avant, 4 generations on est déjà before, sacrifié they par sacrificed nos arrière-parents. by our ancestors. Les choses de l'Ikelemba. The things that they did, Tu verras dans un quartier. you will find people. Ba mama moko ya mikolo basangana basala l'Ikelemba. L'Ikelemba bochaka nini. You find an old woman, they're doing beats. What are they putting inside? Je me souviens à l'époque dans notre quartier. I remember in our streets, Ezaki na lisanga ba mama moko boyina ba koko moko. there was a gathering of women and grandmas Et ba kuta na kaka chaque samedi na 22h. every Saturday at 10 p.m. Et l'autre fois to siliki to tuna question bo sala kanini. And one time we asked them To what were sala they ka ba réunion doing. na biso ya Makelemba. They said we're having Mais quand tu a gathering regardes of bien dans leur beats. famille, But when you look well at their oya boma family, mwana na ye. one killed their Wana pa child. pesa mwana na ye. One gave Donc their songa na pesi child. mwana nga lelo to lie ye. If I give my child and we Après need them quelques mois yo today, po fo pesa ezali in Kelemba. months coming, you must also give your son, your child. Et c'est comme ça ils ont sacrifié la destinée de leur And that's how génération. they sacrifice the destiny of the Et il y a generation. d'autres familles. And in other Bango families, basangana bazwa destinée nyonso tu. they took a whole destiny of a Bacha person. likolo ya mesa. They put it in front of a Balobi yo fo table. o sacrifier mabala ya libota na And they mobili. say you need to sacrifice the marriages of the Yo whole fo family. sacrifier mabote ya libota na You yo need to mobili. sacrifice the birth of your family. Donc pour la spiritualité na biso, So for our own pour na spirituality, to vivre bien, for us to live il faut yo good, na famille no batu babalaka te. and your family people will not be Tant que ne married. peut se pas ya wana, And when you go to il faut yo na other famille no person, batu babotaka te. people in your family will not give Tant birth. que peut se pas ya wana, And when you go to the il faut yo na other, famille no batu basalaka te. people will not work. Et etikala bongo de And they génération à remain like that génération. from generation to À cause generation. ya ba origine ya ba parents, Because of the origin of et the c'est les parents. enfants qui souffrent. It is the children that are À cause ya suffering. origine na bango, Because of their origin, makambo na bango mabe basala. the stuff that they Et did. nous sommes en train de souffrir maintenant. And people are suffering because of it. Et Jephthé aussi, And also à Jephthah, cause de son origine, because of his origin, il est chassé. he was chased out. Et la Bible dit, And the Bible says, Jephthé est parti and he went dans le pays des Tob. and the country of Tob, Les gens de rien the people of s'est nothing, rassemblés auprès de they Jephthé. gathered all around him. Je me suis posé la question. And I asked myself a question. Jephthé est chassé He was chased out par ses frères by his à brothers cause de son origine. because of his origin. Mais les gens de rien, But people of les gens nothing, de rien n'ont pas regardé l'origine de they did Jephthé. not look at his origin. Les gens de rien People of n'ont pas nothing, regardé les problèmes de they did Jephthé. not look at his N'ont problem, pas attiré attention nor paid à attention son origine. to his Mais origin. ce qui était bien, But what was les gens good, de rien, people of regardez nothing, ce que Jephthé deviendra. they looked at what he will Même become. si l'origine de Jephthé Even his origin est mauvaise, was bad, mais le ce que Jephthé sera, but what he c'est will ce qui be, nous attire. that's what Nous, attracts nous sommes us. rien. We're nothing. On n'a rien à prouver. We have nothing to Nous prove. avons aussi rien. We also have Mais on nothing. fait rien. But we're not Mais doing lorsque anything. nous avons vu Jephthé, But when we saw on n'a Jephthah, pas regardé Jephthé par son we did not apparence. look at his Mais appearance, nous avons regardé Jephthé but we looked at him avec l'œil prophétique. with the prophetic Or dans l'œil eye. prophétique de Jephthé, Or the prophetic c'est eye. un vaillant héros. He was a On l'a warrior. jeté là-bas. They chased him Il out. n'a pas droit d'hériter He l'héritage. has no right to of Mais the la personne inheritance. qu'on l'a jeté, But the person that il they y a eu chased des out, gens there are qui ont people regardé that will look dans at l'œil him prophétique and the prophetic que cet eye, homme ici, and this qui man, sera vaillant héros he will demain, be a great quand il warrior. deviendra grandement, When he will come nous great les to gens war, de rien, us people on ne of sera plus nothing, les gens de rien, we will no longer be mais people on of sera des nothing, gens de quelque but we'll be chose. people of Parce que nous something. sommes accrochés Because we à la personne because we qui work a la for it. destinée. The person Nous has the sommes destiny. accrochés à la personne qui a la destinée. Je voulais dire à quelqu'un, quel que soit les gens peuvent t'abandonner, Even if people, quelle que soit la famille peut te rejeter. even if people will Mais change, ce qui est très important, but what's c'est la important? prière. It's prayer. Jephthé n'avait pas abandonné la prière.
Jephthé n'avait pas abandonné la prière. He did not abandon prayer. Jephthé continuait de prier. He continued to pray. Jephthé savait son origine. He knew his origin. Que mon origine n'est pas bien. That my origin is Mais not pour good. que je puisse réussir, But for me to je remain, dois prier. I must pray. Pour que je puisse arriver, For me to je arrive, dois prier. I must pray. Même si ma famille, Even if my il y a la family, sorcellerie. there is witchcraft. Même si dans ma famille, Even if in my il y a family, des coutumes. there is, Mais ce qui est important pour moi, traditional je n'ai organization. personne. But what for me, Ma I mère have ne nothing. plus. My mother Mon is no père longer ne there. plus. My father Je is suis no longer resté there. seul I'm now alone avec Dieu. with Je God. dois continuer à prier So I must continue pour to arriver pray à ma destinée. to arrive to my Et les destiny. gens de rien, And the people of ils ont vu nothing, seulement Jephthé they just saw dans Jeopardy son futur. in his future. Parce que Jephthé priait. Because Jeopardy Parce prayed. que Jephthé cherchait Dieu. Because Jeopardy Je sought voulais for dire à God. I quelqu'un, want to like to tell malgré someone, la loi de la famille, no matter what family malgré la loi de la laws, no matter spiritualité, what spiritual tu dois laws, prier Dieu. you must pray Tu unto dois God. chercher Dieu. You must seek for Tu dois God. chercher Dieu. You must seek for Même s'il y a God. la malédiction Even if there are qui curses était déclarée that were declared contre ta famille, against your tu peux family, être jeté de ta you famille could be the Jeopardy of your pour enlever family cette to malédiction. remove those Même curses. s'il y avait la mort Even if there was death qui était déclarée that was contre declared ta famille, against your tu peux family, être aussi Jephthé you can also be the pour Jeopardy enlever cette to malédiction. remove that curse. Jephthé priait, Jeopardy prayed. il cherchait Dieu He sought for parce God qu'il connaissait because he knew la source de sa vie. the source of his Il life. connaissait son He origine. knew his origin. C'est quoi l'origine de ta What is the famille? origin of your C'est family? quoi l'origine de ta What famille? is the origin of your family? Quel était le travail des arrière-parents? What was the work of your Ils ancestors? faisaient quoi? What were they doing? Peut-être la situation que tu te retrouves maintenant, Maybe the situation that you find c'est yourself parce qu'il y in a eu des sacrifices en avant. is because there was a sacrifice that happened before. Et si tu ne pries pas, And if you do not pray, même si Dieu peut te déclarer, even if God can tu es un declare vaillant héros, that you are mais a si great tu ne warrior, pries pas, but if you do not cette pray, déclaration that declaration restera dans l'ombre. will remain in a man. Les gens de rien, The people of nothing, ils ont regardé Jephthé. they look at Jeopardy. Ce qui est important pour lui, What was important for him? on ne doit pas attirer attention They didn't attract attention towards de him, son origine, to his origin, mais on doit attirer attention but they attract their attention à ce que le Messie deviendra demain. to what the man will become Tu as tomorrow. la chose de Dieu. You have the things of God. Demain, les choses vont changer. Tomorrow will Ne things te will néglige change. pas. Don't be Tu negligent. as la chose de Dieu. You have the things of Ne God. te néglige pas. Don't neglect yourself. Priez Dieu Pray unto pour que tu God puisses arriver. so that you may Même s'il y arrive. a les obstacles, Even if there are mais toi tu dois obstacles, prier. but you must Même s'il y a des pray. difficultés, Even if there are mais toi tu dois prier. difficulties, you must Parce pray que tu sais, because you know. Jephthé connaissait des choses. Jeopardy knew two Jephthé things. connaissait son He origine, knew his origin, où il est sorti where he came out et of, où il va. and also where he was going. Il est sorti d'une femme prostituée. He came out from a Et prostitute il woman, savait, but he si knew je suis chassé, if I am chased si je out, suis privé if I'm de deprived l'héritage de mon père, of the heritage of my mais je ne father, serai pas privé but I will not be de l'héritage deprived du ciel. of the heritage of Parce heaven. qu'un jour, Because one day, Dieu m'avait dit, God spoke je to suis me un vaillant héros. and told me Je that I'm n'ai a jamais great combattu warrior. le combat. I've never fought a Mais Dieu m'a battle, déjà proclamé but vaillant God héros. already Je proclaimed voulais over me dire à that I'm a great quelqu'un, warrior. I would like to Dieu tell t'a déjà someone, proclamé vaillant God héros. already Même si tu n'as proclaimed pas over encore you that you're a combattu, great warrior. mais You have Dieu t'a not déjà yet proclamé fought, vaillant but the Lord héros. has already spoke again towards you that you are a great warrior. Lobieko Simba, It will work tomorrow parce que tu as Jésus. because you have Jesus. Lobieko Simba, It will work tomorrow parce que tu continues à prier. because you continue to pray. La Bible dit, The Bible declares Jephthé est allé. Jeopardy went, Après des années, and after years, Jephthé continue à he prier. continued to pray Comme il était le chef des gens de rien, because he was the chief of the Jephthé people of imposa nothing, la prière. and he imposed prayer. Jephthé imposant son style de travail. He imposed the things of work, Et les gens de rien, and the people of ils ont aussi nothing, commencé à prier. they also began to pray. Ils ont aussi commencé à chercher They Dieu. also began to seek Et for ce qui God. était bon And what was good chez Jephthé, from Jeopardy c'était aussi la signification de son nom. was the Jephthé significance qui of veut his dire name. Dieu se souvient. It means that God will Jephthé remember. n'avait pas peur. He was not Même scared, si ses frères l'avaient chassé. even if his Mais brother chased Jephthé him out. savait en lui-même But Jeopardy knew within que himself même pas aujourd'hui, that not even if it's même not après today, demain, even if it's not the day mon after nom, tomorrow, mon my nom name
C'est Dieu se souvient. It's God will Dieu remember. se souviendra de moi un God jour. will remember me one Même si day. les choses ne marchent pas, Even if things are not mais working, Dieu se souviendra de moi un jour. God will remember me one Et la day. Bible me dit, And the Bible tells il y me avait un jour, there was one il y a eu la day, guerre en Israël. there was a war in Israel. Jephthé avait quitté Israël. And he left Il Israel. est allé au pays de Tob. He went before to Et c'est là que Jephthé habitait. and that's where he lived. Mais les fils de Damon, But the son, ils ont venu faire la guerre they went to go do the war aux enfants d'Israël. towards the children of Et Israel. les anciens de la ville. Les anciens de la ville. Les anciens de la And ville. the ancestors of the woman, Ils sont allés chercher Jephthé. they went to go seek for him. Ils ont combattu eux-mêmes. They fought against themselves, Mais ils n'ont pas eu la victoire. but they didn't have the victory. Ils ont combattu eux-mêmes. They fought themselves, Mais ils n'ont pas eu la victoire. but they didn't have the victory. Et les anciens de la ville, And it's the same in ils ont life. regardé. They looked at him. Il y a quelqu'un qui manque ici dans la There's ville. someone who is missing here. Il y a quelqu'un qui manque ici. There's someone that is missing here. Sans Jephthé, Without him, on ne peut rien faire ici. we can't do anything. Sans Jephthé, Without Jeopardy, nous serons tous morts. we will all die. Sans Jephthé, Without Jeopardy, notre vie our life sera inutile. will be On senseless. doit aller chercher Jephthé. We must go seek for Si him. on ne cherche pas If we Jephthé, don't seek for nous him, allons tous mourir. we will all die. On doit aller chercher We Jephthé. must go seek for Et him. pendant qu'ils sont allés chercher Jephthé, And as they were seeking for him, et Jephthé aussi imposa aussi la loi. and Jeopardy also imposed the Vous law, m'avez chassé. you've casted Vous me m'avez out. privé de la gloire. You deprived Vous me of m'avez glory. privé de l'héritage de mon père. You deprived me of the Parce que inheritance vous of my avez, father. parce que les fils d'Amon, Because of vous the son combattent. of it is et fighting vous êtes against you. venus me And chercher. if you have come to seek Je for voulais me, dire à quelqu'un ce I soir, would like to tell ils someone, viendront te chercher. they will come to seek for Ils you. viendront te They will chercher. come to seek for Ils you. viendront te They chercher. will seek for Il y you. aura un temps There will be a où time Dieu va créer la circonstance where God will create a pour que les gens qui circumstance t'avaient abandonné, for the people who qui viennent abandoned te you chercher. will have to come Ils to ont seek venu for chercher you. Jephthé. They came to Jephthé, seek nous for avons him. besoin de toi. We need you. Sans toi, Without nous you, serons tous morts. we will all die. Sans toi, Without you, rien ne va marcher. nothing will work. Il y a d'autres personnes qui sont déjà mortes. There's other people who Il y a were des familles broke. qui sont déjà mortes. There are people who are Parce broke que toi, tu n'es pas là. because you are not there. Si tu es là, If you are there, nous croirons à toi. we believe in you Parce qu'un jour, because one day Dieu t'avait déclaré, God declared over tu es you vaillant héros. that you are a great Ils warrior. avaient oublié They forgot que la personne qu'ils chassaient, that the person that they c'est lui casted qui out devait donner la victoire en Israël. is the one that was going to give the Je voulais victory dire to à Israel. quelqu'un, I would like to tell Tu as des someone, potentialités de Dieu. you have the potential Tu of as les God. choses de Dieu. You have the things of Sans God. toi, Without you, dans ta famille, without you and your rien de family, choses ne pourra se faire. nothing will be able to Car dans la happen. famille, In the family, Dieu ne marche pas avec tout le monde. God does not walk with Dieu everyone. marche avec une seule personne. God walks with one person. Depuis l'histoire de la Bible a commencé, From the beginning of the Bible Dieu that n'a has jamais started, appelé deux personnes dans une famille. God has never called two people Mais in a Dieu family. appelle seulement une seule personne. God just takes one person. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour Israël, But for il y Israel, avait un vaillant héros. there was a great warrior, Mais ils ont négligé. but they neglected Ils l'ont him. rejeté. They rejected Mais him. lorsque le mal est arrivé, But whenever the moment lorsque la came, guerre est arrivée, whenever the war ils ont came, venu they chercher. went to go seek for Jephthé, tu es him. notre frère. Jeopardy, our Ne brother, nous laissez pas. don't leave us. Viens combattre. Come fight. Donne-nous la victoire. Give us the victory. C'est toi qui détiens la victoire de ta famille. It's you who determines the victory of your C'est toi qui family. détiens la solution de ta It's you famille. who determines the solution C'est toi of qui your détiens family. la solution de ta It's famille. you who holds the solution La of your bénédiction de family. ta famille The blessing of your family dépend de toi. depends on you. La guérison de ta The famille healing of your dépend de family toi. depends on you. Tu es celui You are the one que Dieu a choisi. that God has Ne te chosen. minimise pas. Don't minimize Par la yourself prière, by prayer, par la vie de consécration, by the life of tu as consecration accepté that you have accepted d'abandonner le monde to leave the pour world, suivre Jésus. to follow Et Dieu Jesus. a imposé la spiritualité à toi And God has Et placed Dieu a imposed imposé spirituality aussi la within you. victoire en And toi He has also placed pour His sauver victory la within you, famille, so that you may pour sauver save your une family, génération. to save a Tu es generation. celui You are the one qui peut changer la génération. that can change a Tu es generation. celui You are the qui one peut changer des choses. that can change Ne te things. néglige pas. Don't be Sans negligent. Jephthé, Without Jeopardy, Israël seront tous morts. the whole entire C'est pour Israel cela would que tu have dois died. te lever. Which is why you must rise Prier pour ta famille à and chaque pray moment. for your family at Tu every dois moment. te lever. You must rise Prier pour ton pays. and pray for your J'ai aimé ce country. que le frère Cédric a fait. I like what Brother Cedric Priez did. pour le Congo. Pray for Congo. Nous sommes ceux que Dieu a choisis. We are the ones in which God Tu es has ceux que
Dieu a choisi. You are the one that God has Ta chosen. prière Your prayer peut changer des choses. can change things. Ta prière Your prayer peut bouleverser des choses can change dans or le shift monde things des ténèbres. in the darkness Je realm. voulais dire à I quelqu'un, would like to tell someone, Pierre était dans la prison. pray, Pierre dans la prison. pray and praise. Mais Pray c'est in l'église prison. qui priait pour Pierre. Paul was in prison, but it was Si the church l'église was ne praying priait for pas, him. If the church did not Mais pray for Pierre him, pouvait rester à prison. Peter could have remained in Mais prison. parce que l'église a prié, But because the church was praying et Dieu a écouté la prière, and God heard the Dieu prayer, est apparu dans la prison God appeared in the pour prison libérer Pierre. to remove Ta or prière de ce release soir Peter. Your peut prayer libérer tonight ta famille de la prison satanique. can free your family Ta from prière satanic de ce prison. soir Your prayer peut tonight changer la malédiction à bénédiction. can change a curse into a Ta blessing. prière de ce soir Your prayer peut tonight appeler des choses qui existent dans ta famille. can call the things to Ne exist te in your family. néglige pas. Don't be Tu es negligent. une grande personne You are a great que Dieu person. a choisi. God has Tu es chosen. une grande personne You are a great que Dieu person a mandaté that God has pour changer mandated l'histoire to change the de story la famille. of your Pour qu'on family puisse parler d'Isaïe, so they can speak of il faudrait qu'un David soit it took pour for que a la life to famille be change. for the life to Parce que change le frère de David because the brother of David était aussi là. also was there. Il combattait aussi avec Goliath. He was also fighting Mais a il n'a Goliath, jamais remporté la victoire. but he never had victory Parce que Dieu ne l'avait pas choisi. because God did not choose him. Mais lorsque Dieu a choisi David, But whenever God chose David, le combat a pris fin. the battle came to an end. Le combat a pris fin. The battle came to an Je end. voulais dire à I'd quelqu'un, like to tell someone, tu étais encore enfant, you were still a tu ne child. savais pas, You didn't know. tu ne comprenais pas les choses You didn't spirituelles. understand spiritual Mais things. lorsque tu es grandi, But whenever you grew quand up, tu étais encore enfant, while you were a quand child, tu étais dans le ventre de ta mère, whenever you were in the womb of Dieu your t'avait mother, déjà choisi. God already chose Dieu you. t'avait déjà consacré He already pour consecrated être le you libérateur, to be the one ta who famille. grants freedom to pour your être le family. libérateur. To be the one who grants ta famille. freedom to your Mais family. comme tu étais encore enfant, But because you were still a tu ne child, pouvais pas agir. you could not work Eliab peut se battre. and you could not fight. Eliab peut se battre. They could not fight. Nephtali peut se battre. Naphtali Mais il n'y could aura fight. pas la victoire. But there would not be victory. Mais le jour où David But the day that David aura 18 ans, was 18 years old, c'est à ce jour-là on that day que le combat va prendre fin. that the battle came to an Tu end. es David. You are David. Ta naissance dans ta famille The birth in your n'est family, pas pour rien. the birth that Mais was ta in your family was not naissance, for nothing. c'est pour mettre fin But it's to place au to an combat de ta end famille. the battle Ta of your family. naissance, c'est pour mettre fin But it's a place to an end au combat de ta famille. the battles in your Ils sont family. venus chercher They Jephthé. came to seek for Jeopardy. Sans toi, Without you, on doit tous mourir. we will all die. On a besoin de toi. We need you. Nous avons essayé We have tried par nous-mêmes, on our own, par notre force, by our own strength, mais on n'a pas réussi. but we were not Les successful. gens meurent. People are dying. Les gens meurent. People are dying. S'il te plaît, Jephthé, Please, Jeopardy, viens avec nous. come with us. Viens, Jephthé. Come. Viens, Jephthé. Come, Jeopardy. Viens avec nous. Come with us Viens combattre. and come and fight. Viens combattre. Come and fight. Par notre force, Through our strength, nous avons essayé. we have tried. Le combat Battles n'est pas physique, are not physical, mais le combat, but battles c'est spirituel. are spiritual. Même les boxeurs, Even tu boxers, peux les demander. you can ask them. Il te dira, They will tell you avant le combat, before fighting. il prend beaucoup de temps They take a lot of de time se concentrer spirituellement. concentrating spiritually. Quand tu n'es pas concentré spirituellement, When you're not concentrated tu ne sauras spiritually, pas combattre le you will combat. not be able to fight a battle. Tu peux avoir des muscles, You can have muscles. tu peux avoir les techniques de combat, You can have techniques to mais fight. le combat ce n'est pas les techniques physiques, But battles are not the mais le combat, techniques that you have c'est physically. les techniques spirituelles. But they're spiritual techniques. Si tu n'es pas choisi, If you are not si tu chosen, n'es pas sélectionné if you're not pour selected combattre, to fight, si tu oses aller, if you go, on va te taper. they will beat you.
Mais comme Jephthé, But because il avait Jephthah l'appel de Jésus. had the call of Comme Jesus, Jephthé, but because il était Jephthah déjà déclaré was already declared comme un upon voyant héros. that he is a great Et cette warrior, parole and that word allait directement went directly dans l'esprit de Jephthé. in the spirit of Et la Jephthah, parole est assise. and the word was seated. La parole est assise. The word was seated, Et la parole a donné confiance. and the word gave La confidence. parole a augmenté la foi de Jephthé. The word rose up the faith of Jephthah. Je peux être privé I can be de deprived l'héritage, of the inheritance, mais j'ai une promesse but I have a promise qui était sortie pour ma vie. that was released from my Lorsque life. Dieu m'a donné la promesse, Whenever God gives me the il ne me promise, donnait pas la promesse de l'héritage de mon père. He will not give me the promise of the inheritance Dieu of my m'a donné la father, promesse. but He will give me the promise Il me disait, by telling me je serai vaillant héros. I will be a great warrior, Vaillant héros. a great and mighty Donc c'est warrior, moi qui est le général. meaning that I will be a general. C'est moi qui est le chef d'état-major de ma famille. I am the one who is the chief Si of je my ne family. me lève pas, If I do not rise, rien ne marchera dans ma famille. nothing will work in my Si je ne family. me lève If pas, I do not les gens ne rise, vont pas se marier. people will not get Si je ne married. me lève If pas, I do not les gens arise, ne vont pas me mettre au monde. people will not Si get je ne me birth. lève pas, If I do not les gens ne arise, vont pas travailler. people will not work. La bénédiction de ma famille, The blessings of my family ça se trouve chez moi. are found in me Parce que c'est moi qui est localisé par Dieu. because I am the one who was located par by ma God. prière It's by my Que prayer les choses vont commencer dans ma that things will famille. begin to C'est par happen ma in my prière family. It's by my que les choses prayer vont changer. that things will change. As-tu déjà changé une situation horrible de ta famille par la prière? Have you ever changed a horrible situation in your family through prayer? Si tu n'as jamais résolu un problème dans ta famille, If dans la you've prière, never resolved a problem in your family, ce n'est pas toi qui étais choisi. it is not you who has been chosen. Il faut encore chercher une autre. They must seek for another. Jephthé imposant maintenant la loi. Jephthah now imposed the law. Vous m'avez chassé You have casted me out, et vous êtes revenu encore. but yet you have come back to me again. Pas de problème. Not a problem. J'ai la force. I have the strength. Je vais combattre I will fight, et je remporterai la victoire. and I will grant you victory. Mais dans une seule condition. But under one condition. Je dois devenir votre chef. I must become your chief. Ils n'ont pas refusé They didn't refuse parce qu'ils savaient. because they knew C'est lui Jephthé. it's him. C'est lui qui a la Jephthah. force. It's him who has the strength. C'est lui qui a la force It's he who has the strength de combattre l'ennemi. to fight the enemy. Et lorsqu'ils ont accepté, And whenever they accepted, Jephthé consulta Dieu. he spoke with God. Dans chaque combat, In every battle, dans chaque in situation every situation qui nous arrive, that happens to us, on doit consulter Dieu. we must consult unto God. Seigneur, comment je peux gagner? Lord, how can I win? Voici le combat arrive. Look, the battle is coming. Voici la maladie arrive dans ma famille. Look at the sickness that has arrived in my family. Voici le célibat frappe ma famille. Look at the singleness in my family. Voici le chômage frappe ma famille. Look at the brokenness or poverty in my Qu'est-ce family. que je dois faire? What must I do? Qu'est-ce que je dois faire What must I do pour que le nom de ma famille soit élevé? so that the name of my family may rise? Qu'est-ce que je dois faire? What must I do? Je suis né I was born dans une famille into a où family tout le monde ne te sert pas, where everyone doesn't où serve tout le you, monde ne prie pas. where everyone doesn't pray, Mais je suis le seul but I'm the only one qui croit à ton nom. who believes in your name. Qu'est-ce Amen. que je dois faire What must I do pour que ma famille change? so that my family may Pour que tout le monde change? commence à prier. So that everyone must begin to pray. Jephthé consulta Dieu Jephthah consulted unto God, et Jephthé a dit, and he said, Seigneur, Lord, je vais aller combattre. I'm going to fight. Si tu me donnes la victoire, If you give me the victory, si tu me donnes la victoire, if you give me the victory, à mon retour, in my return, toute personne all people qui viendra le premier that will come first à ma rencontre, to meet me, je te les donnerai comme offrande. I will give them unto you as an offering. Et ce jour-là, And on that day, c'était la fille de Jephthé. it was the daughter of Jephthah. C'était la fille de Jephthé It was the daughter of Jephthah qui venait à la rencontre de Jephthé. that came to encounter him. Papa est venu. My father has come. Jephthé regardait sa fille. Jephthah looked at heard his daughter, Jephthé a commencé à pleurer. and he began to pray. J'ai déjà fait un vœu à Dieu. I've already made a vow unto God. La victoire
victory. Il m'a donné. He has given it to me. Je suis aussi devenu le chef I've also become the chief d'Israël. of Israel. Mais j'avais promis à Dieu, But I promised to si tu God, me donnes la victoire, if you give me the j'ai victory, consulté Dieu. I consulted Et with Dieu m'a God, donné aussi la victoire. and he also gave me the Mais victory. en retour, But in return, je dois donner à Dieu I must give unto ce que God j'avais promis à Dieu. what I promised him. Or, j'étais quand il disait ça, And while he was saying il that, croyait que peut-être ça serait un animal qui pouvait venir he thought it would be an animal that would come pour sacrifier à l'offrande. so that he may Mais sacrifice them c'était as sa an propre offering. fille But it was his own qui daughter venait à sa rencontre. that came to his Et la encounter. Bible a bien précisé. And the Bible was precise. C'était l'unique fille de Jephthé. It was the only unique daughter of Jephthah. Et la fille aussi était vierge. And the daughter was also a virgin. Jephthé a sacrifié sa fille unique. He sacrificed his unique child. Jephthé a sacrifié deux choses à la fois. He sacrificed two things at Il a once. sacrifié sa fille unique First, his unique daughter et la virginité de sa fille. and the virginity of his daughter. Un jour, j'avais parlé sur la virginité de la fille de Jephthé. One day I will speak about his daughter. Lève-toi, on va prier. Stand so that we may pray. Tu es Jephthé. You are Jephthah. Tu es Jephthé. Dieu t'a choisi. God has chosen you. Dieu t'a choisi God has chosen you pour changer la chose. to change things. Dieu t'a choisi God has chosen pour you bouleverser les choses. to change things, switch Mais il y a things up. quelque chose qui t'empêche. There was something that was hindering you, C'est l'origine and it's the origin où tu es sorti. of what you have come out of. Tu as la promesse de Dieu, You have the promise of God, mais tu ne peux pas voir. but you cannot see. Rien ne marche. Nothing is working. Je veux que tu pries Dieu. I would like for you to pray unto God. Prends courage. Take courage Prie avec moi. and pray with me. Dis à Dieu. Tell God, Ce soir, tonight, je veux que la lumière de ma destinée I want the light of my destiny ne soit pas éteinte. to not be turned off. La lumière de ma destinée The light of my destiny, ne soit pas éteinte. may it not be turned off. Éclaire ma destinée. Clear my destiny. Tu peux avoir la destinée de Dieu. You can have the destiny of God, Mais si les ténèbres te couvrent, but if darkness covers you, personne ne verra des choses importantes que tu as. no one will see the importance that you have. Personne. No one. Personne. No one. Tu peux être belle de figure, You can be a beautiful person, mais si les ténèbres te couvrent, but if darkness is covering you, personne ne verra ta beauté. none will see your beauty. Je veux que tu pries Dieu. I would like for you to pray unto Demandez God. à Dieu. Ask the Lord, La lumière de ma destinée the light of my destiny, ne s'éteigne point. may it not turn off. Éclaire ma destinée. Shine through, enlighten my destiny. Élève ta voix. Lift up your voice Commence à prier. and begin to pray. Il faut que cette année, qu'on témoigne Dieu. In this year, we must testify On God. doit témoigner Dieu We cette must année. testify of God in Il this faut que la year. lumière éclaire nos vies. The light must enlighten Même our nos lives. destinées doivent être éclairées Even our destiny must be par la enlightened lumière du Saint-Esprit. by the light of the Holy Élève Spirit. ta voix, commence à Lift prier. up your voice and begin to Seigneur, pray. éclaire ma destinée. Lord, shine through my Que ma destiny. destinée ne reste pas dans l'ombre. May my destiny not remain in a Ma man, destinée soit éclairée. but may my destiny be Que la enlightened. lumière de ma destinée ne soit point éteinte. May the light of my destiny not be Élève ta turned voix, off. commence à prier Lift up Dieu. your voice and begin to pray unto Priez, the Lord. priez, In the priez. name of Jesus. Élève ta voix, prie. Lift up your voice and begin to pray. Shayaba sheke ya babush. Christ, oh Adonai. Yahweh, I pray. Rabba shaka ya rababush. Papa, that Yahweh, my destiny. Ishandere de brozu tekere de bo shaka ya baba. Yahweh, that you may shine your light, oh God, Yahweh. E rababo shandere de brazu ketere de bo shite. Father, I pray, Father, that Iya rabababo shaka ya rabababo. oh Father God, in my life, oh Father, that there is E rebababa I pray shanda that your light may rabababa shine through, shekere de oh bo. God, that it may be enlightened, oh E Father, rabaye in this person, shande. that anywhere, oh Father, God, Karabaye that shanda rabba shekere de ba eke talabababo. that it may be broken in the name of Lu Jesus sobre Christ, Father. tale I know, shaye. Father God, that you have plans, oh Father God, Karabazu Yahweh, ke Papa. tali Plans yabaye. to give me hope, oh Father, plans for me to prosper, oh God, Shane and not to harm, rabaye oh Father God. kete. Yahweh, I know that you have called me, oh Father God, Yahweh, in the Na midst of my pesi family, oh Father God, Yahweh, Papa. So I ask, oh Father God, Yahweh, na Papa, yo. that you may, oh Father God, through, oh Father God, Yahweh, Papa, your
Nyosoya Give me the strength. ngai na yo. Father God, Yahweh, to Father God, Yahweh, Na accomplish your bombie words, Father God, Yahweh, lokote. in which you have spoken, O Adonai, Yahweh, in the name of Na Jesus bombie Christ. lokote. Thank you, Jesus Christ, oh Father, for it is done. Na bombie In Jesus' mighty lokote. name, Yahweh, Papa. Let it be done, O Lord Jesus Na Christ, bombie Yahweh. That I may lokote. testify of your goodness, O Father, so that I may testify of your greatness, Na O Father, pesi in Jesus' mighty name, Father God. I pray that it may be done, na Lord Jesus yo. Christ, oh Yahweh. I give it all unto you, Lord Jesus. Nyosoya ngai na yo. Na bombie lokote. Na bombie lokote. Na bombie lokote. Na bombie lokote. Na pesi nyonso na yo. Nyonso ya ngai na yo. Na bombie lokote. Na bombie lokote. Na bombie lokote. Na bombie lokote. Tu dois encore prier à Dieu. You must pray once more. Commence à récupérer ta destinée Begin to take back your destiny dans la main du diable. from the hands of the Commence à enemy. récupérer ta Begin to destinée. take back your Tout destiny. ce que le diable t'a volé, Everything in which he has commence à le stolen from you. récupérer. Begin to take it Récupère back. ta destinée. Take back Je your veux que tu destiny. pries avec I foi. want you to pray with Prie faith. avec un courage. Pray with C'est ta courage. destinée It's your que le destiny diable a volé. that the enemy has C'est la stolen. bénédiction It is your que le blessing diable a that the volé. enemy has stolen. Commence à le récupérer. Begin to take it Je ne back. sais pas qu'est-ce que le diable a volé. I don't know what the enemy Le has diable stolen peut from te you. voler la The paix. enemy could have Le stolen your diable peut te peace. voler l'amour. He could Le steal diable peut te your voler love. les enfants. He could steal your Le diable peut children. te voler les He mariages. could steal Le marriage diable from peut you. te voler je ne sais pas quoi. He could steal Mais whatever toi, from tu you. sais bien ta vie. But you know your Tu sais life. des choses qui marchent et qui ne marchent pas. You know what's working Je and veux what's que tu te not. lèves à la prière. I want you to arise Commence and à pray. récupérer Begin to take ta back destinée. your destiny. Élève ta voix, priez, priez. Pray in the name of Jesus. Karabashandara baba Father, in the baba name baba. of Jesus Christ. Ye Father, Arabashakaya Yahweh, Bababoshe. Yahweh, oh God, I Ye stand, oh Father Shandere God, Bosha. Yahweh, Papa, as the priest. Rama Sobra Oh God, Kaya Yahweh, as the Bashande. Lord of the household, oh Lord Yakaya Jesus. Bashakaya Bababo. Yahweh, and I take back, oh Eya Yahweh, Bashaka. Papa, our diplomas, Mama I take Shendere back. Bebe. Father God, oh Ye Yahweh, Papa, Arabashakaya marriages, I take Bababa. back. Oh Ye Father God, Arabashanda Yahweh, all things, oh Rabababo. God, Yahweh, I take back Marando our wealth, oh Boshekara God. Bababa. Yahweh, anything, Ye oh God, Yahweh, which the Arabashekere enemy has stolen, oh God, Mandere I take Boshakaya back, Baba. oh Lord, in the Je name of récupère la destinée de Jesus. mes I take enfants. back my peace, Je oh récupère la God. I destinée take de back, oh holiness. Father God, my Je joy, récupère oh la God. destinée Yahweh, in d'Henri. the name of Jesus, I Je take back récupère my la strength, destinée oh de Father. Maëlys. Yahweh, in Je the name of récupère la Jesus. destinée de ma Yahweh, in femme. the name of Je Jesus. récupère la I destinée de declare ma that I'm famille. restored, oh God. Allez, I Bacheka. declare that I'm Tout ce restored, que oh le diable a Father. volé Yahweh, in the name dans of ma vie. Jesus. Yahweh, Yahweh, in the je name veux le of Jesus. récupérer. I Je cut off, oh récupère God. ma I destinée cut off, oh ministère. Yahweh, Je the hand récupère of ma the enemy, destinée. oh God. Je I cut off, récupère. oh Father, Je any récupère. impositions, Je anything in which récupère. the enemy has imposed, Je récupère. anything in which has been Je récupère. condemned, oh God, Oh, in the Yama name Baïba. of Jesus, in Na the eko name of boto lango. Jesus, Oh, whether, Yama oh God, it Baïba. has been drowned Na in eko water, récupérer oh yango. God, I take Na back, oh koti na Father, monde my ténèbres. innocence, I Ici take back my kabomba yanga. righteousness, oh I Na take eko it récupérer back, yango. oh Yahweh, I take He it back, arabashaka. oh Yahweh, in the Marabo name of sote. Jesus He Christ. arabashaka. I pray, Raya I baba pray, baba oh God, babo. these things that He come into an end, oh arabashaka ya God, baba I baba. take back, oh Father, He my baba peace, oh babo. God, in dreams, oh Mandele Father, boshe. I take back, He oh Father, baba my baba. purity in He dreams, baba oh baba babo. God, Yahweh, in the Na name eko of Jesus. récupérer. Oyo sayangai. Oyo baboto langai. In Oyo Jesus' abana mighty nangai. name. Oyo babotola. Oyo libota nangai. Oyo babotola. Na eko récupérer yango. Na eko récupérer yango. Oyo nyoso yangai. Shanda yabo. Mandara basheke. Iyandara baba. Eyaraba shaka yababa. Eyandara bashendere bebe. Iyaraba shandara baba. Eyaraba shaka yababa. Au nom de Jesus' name. Lève-toi là où tu es. Stand where you are.
veux que tu pries maintenant. I would like for you to pray. Prendre l'autorité Take authority sur tout l'esprit over every spirit de l'ennemi of the enemy qui dérange ta famille, that is bothering your qui family, dérange ta vie. that is bothering your Tu life. dois commencer à briser. You must begin to break Briser les liens de la famille, de la sorcellerie. break any bondage of witchcraft in your S'il y a la family. sorcellerie dans ta famille, If there is witchcraft in your s'il y a eu des family, liens de la sorcellerie if there was any bondage de ta famille, in your family, est lié directement à toi. and it was attached directly Lève-toi to you, avec force. stand with strength Commence à les briser. and begin to break Briser tous tes liens sataniques, break every satanic tous tes liens de la bondage, sorcellerie every satanic qui se lineage trouvent dans ta vie, that is found in your qui se life, trouvent dans ta famille. that is found in your family. Commence à prier Dieu. Begin to pray unto Taper les God. mains, Clap your hands. briser les liens, Begin to break them. briser les liens, Break them in the les name liens of de la Jesus. famille. Break the Commence à bondages les in the briser. name of Jesus. Qu'est-ce qui te Break lie? them. Break them in Le Jesus' lien de la name. famille, qui liait ton mariage, qui liait tes enfants, qui liait ton travail, qui liait ta vie. Et yaba, kayaba sauté. Marando robosh, marando robosh, marando robosh. Et yaraba shaka, marasuka teke robosh. Yaraba shondo robobo, robo saka yaba baba. Ekoya, ekatana lelo, ekatana lelo, ekatana lelo. Na eko kata yango, na eko kata. Alieli motonangai, we kanga momonangai, we kanga momonangai. Na eko kata balia, balia ya famille. Ekatana, ekatana, ekatana. Kayara baba baba, kayara baba baba baba, kayara baba baba baba. Ya paya, paya kaya basoto, lu paya basoto bebe. Yere bebe. Kata yango, ekandiyo tamulai. Nyozo mona kaya tenavi, parce que liye moko ekanga yo. Makambozo simba te, parce que liye moko ekanga yo. Kindo kia famille, ekanga vina yo. Kutimi ya famille, ekanga vina yo. Maloba kindoki, ekanga vina yo. Banda kokata, banda koprise. Ekweya, 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 ekweya. Yakaya baba baba, yakaya baba baba. Mayondoro bobo, yondoro bobo, yondoro bobo. Yaraba shekere, mandara shakaya baba, maraba sandara baba, maraba lobo shekere, yandara baba baba, yandara baba, yandara baba, yandara baba, maye, ayakatu, 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 yekayabu, yekayabu, urunere bebe, yedere bebe, yedere bebe, yedere bebe, yedere bebe, yedere bebe, yedere
Ishande, Karabasote, Barekete, au nom de in Jesus' name. Au nom de In the name of Jesus. Tu dois encore prier. You're going to pray once more. Tu dois refuser You must refuse toute origine every origin de la sorcellerie of witchcraft qui te réclame. that is reclaiming you. Toute origine Every origin de la sorcellerie. of witchcraft. Toute origine Every origin de la coutume of traditional witchcraft qui te réclame. that is reclaiming you. Commence à briser cela. Begin to break it. Dis à Dieu, Tell the Lord, si mon origine if my origin est de la sorcellerie, is within witchcraft, je viens briser cette origine. I come to break that Je viens origin. briser cela. I come to break that Si origin. l'origine de mon père, If the origin of c'est my dans la coutume de father, la sorcellerie. it is in witchcraft. Si l'origine de ma mère, If the origin of my c'est dans mother, l'origine de la sorcellerie. Je viens briser cela. I come to break Élève it. ta voix. Lift up your voice. Commence à briser cela. To pray. Que cela te réclame. Whatever's C'est reclaiming, la sorcellerie qui te réclame. it's witchcraft that's C'est reclaiming. l'origine de ta famille qui te It's the réclame. origin of your C'est family l'origine de la that's famille de ta mère qui te reclaiming. It's réclame. the origin of the C'est family of l'origine de your la mother's famille de ton family père that's qui te reclaiming. réclame. It's your Tu dois father's refuser cette origine. reclaiming. Tu dois refuser cela. Élève ta voix, priez, priez, priez. Mara sobre shandarababo. Iyaraba shakayarababoshi. Marabababababa. Iyarabababababo. Mandorobo sheke. Lusapayabaye. Iyarabasote. Marabashakayababababa. Naeko refuser. Naeko refuser. Na refuser. Origine nyos. Iyamondoki. Origine nyos. Iyamondoki. Yalibotananga. Oyereklamafinanga. Naeko brise yango. Origine ya kuti. Oyereklamakananga. Naeko refuser yango. Baya kayabababa. Origine kindoki. Wezo reklamenga. Wezo reklamenga. Origine ya kuti. Wezo reklamenga. Wezo reklamenga. Wezo reklamenga. Naboyi yango. Naboyi yango. Naboyi yango. Je refuse cela. Au nom de Jésus-Christ. Je refuse cela. L'origine de la sorcellerie. Napuki. Na brisé. Napuki yango. Mara. Yuka ya mashoto. Yuka ya mashoto. Yuka ya mashoto. Yandara baba. Yandara baba. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Oh Yahweh, Yahweh, we pray, oh God. Yahweh, any bondage, oh God. Yahweh, Baba, there's a touch, oh God. Yahweh, to our family, oh Lord. Yahweh, in the name of Jesus. Yahweh, in the name of Jesus. We declare that we are free, oh God. Free, oh God. Free, oh God. Yahweh, through Christ Jesus. Oh Yahweh, for who, oh Yahweh, the Son says free, oh God, is free indeed, oh Lord Jesus.